सेमती मुझे देखिले मो किस्ती दे पारना तेणु मु मो वस्त्र छाड़ी स्त्री लोक वस्त्र धारण कली ध्वंस करी आदाय करी। जय जगन्नाथ सांग माने आज हूँ गोटे एपिसोड जोटा कि कौन किस्ती ऊपर। हेलो हाय नमस्कार मु आपण मन आदित्य यादव थाडा कहि गोटे मिनिट मु बाइक हां मु कहती हां अधा अधा रहिला बाइक टा। हां हेलो हाय नमस्कार मु आपण मन आदित्य यादव आपण मन तो मते चिन्ह थिवे छाड़ से कथा गजब बेइज्जती। आज शूटिंग चलची हमर किस्ती नाही जोटा कि बहुत सुंदर हबो वीडियोटा किस्ती नाही जेमति हमर मु निजे गोटे फाइनान्स रे गाड़ी किनथिली से गाड़ी किस्ती न देई पेली गाड़ी वाला बीडी नहीं पळैले तारी ऊपर गोटे स्टोरी होउची एटा से गाड़ी चला हम रुकी वर्तमान चल रहा है डिक्की भीतर को पिला माने कोड कोड लोड हे जाछन देखो खंडगिरी चल भीतर पा खंडगिरी गुफा भीतर बस चल नेदरलैंड स्कॉटलैंड अब कब ओडिशा कब लैंड करेंगे सर? यही नहीं अभी और सुनिए। साला मैनेजर मेरा बीपी बढ़ गया। हाँ अरे वो मेरा जो मैनेजर है इतना गाली करता है गलती से मेरा बीबी बैग खोल दिया माँ बहन उड़ रहा है। बिल्कुल चुप क्यों उड़ूंगा नहीं 10-15 आदमी ने होगा उसका छत्या उड़ाऊंगा। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ किस्ती लाऊंगा मैं। जय जगन्नाथ सांग माने तो आज हूँ डे 2 शूटिंग रो साइड रो नाली आंब कौन से कुकुर बोला राजू अब तेरा शेयर पूरा बना दे शेयर पूरा चल राजू अरे पूरा तो लगा नहीं क्या क्या नहीं कौन कर दो साड़ी पिंधा कहीं तुम कौन छक्का रोल ना कौन हाँ से टाइप रो छक्का कैरेक्टर जासूसी सा घरियार अछि तो अच्छा हेडू पैसा दउना ये सेमती मुझे देखिले मो किस्ती दे पारना तेणु मु मो वस्त्र छाड़ी स्त्री लोक वस्त्र धारण कली ध्वंस करी आदाय करी। माउसी पूरा माने जोरसोर लगी हबनी मु जो कार्य अच्छी सेटा सफल हवा दरकार। अच्छा से साड़ी पिंधे लुगा पिंधे जहाँ पिंधे सॉरी मो भूल दिन सब देखो छक्का तो नाइस छक्के जी हस्बैंड छक्का हस्बैंड। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। किस्ती किधर है सर जी? मैं सच बोल रहा हूँ फूल फूट गया फल अभी बाकी है। वैसे जी तुम फल व्यापार कर रहे हो? नहीं सर अब गलत मत सोचिए मैं सच बोलता हूँ वो बात नहीं। आज मैं कैसा लगा मेरा मजाक? नमस्कार मोर कहबार अर्थ तात्पर्य यह बर्तमान आम बेपार फेरिलु आम बेपार हूँ काकुड़ी बेपार प्राकृतिक काकुड़ी लुण आमर सहयोगी अच्छा दीपक सी बीट लुण आ लंकागुंडा पाउडर करती दीपक आमर काकुड़ी हाराहारी मिनिमम 1.5 क्विंटाल पाखे बिक्री भल लाभ भी किंतु मन या दुख टी रहीगला आम जी प्रोड्यूसर जी काकुड़ी किने पैसा देते सी बार बुला पिला माने आगो को जानतु आगो को बढ़ंतु बिजनेस आरंभ कली गोटे बेपार आई थिंक ऑलरेडी इन्वेस्ट हो गलानी मोर
approximately कौन कौ इंग्लिश कहलु approximately कौन अपर कौन से ଧରା ଧରି ମୋଟାମୋଟି हाराहारी मोटामोटी इन्वेस्ट ହେଇଛି ମୋର କେତେ ମାନେ ସିଧା ଇଂଲିଶ ରୁ ଓଡିଆକୁ ନାଇଁ କି କଲଟା ଟୋଟାଲି 470 ଟଙ୍କା ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ କି ବାହାରିବ ସେଥିରୁ 1200 ଟଙ୍କା କୋନ ଖରାପ ଆଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରି ଅପରଚୁନ ହେଇଥିଲା। ଆରେ ଇ କଲ ଇ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରି ଏ ଅପରଚୁନ ବା ହେଇଥିଲା। ଦାନ୍ତ ଦେଖା ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ଦାନ୍ତ କିଛି ଶୁଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ ନାହିଁ କଥା ହଉଛି ବାପା ମତେ ପିଲାବେଳୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ପୁଅରେ ଡାଲମା ଖାଇବୁନି ଡାଲମାରେ ଚାପ ଦରକାର ପନିପରିବା ପଡୁଛି ଡାଲମା ଖାଇବୁନି ମୁଁ ଖାଇଲିନି ବାପା ଶିଖେଇଲେ ତାପରେ ପ୍ଲେନ ଡାଲି ଖାଇବୁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବୁ ଭଜା ଖାଇବୁନି ଏଇ ସବୁ ସାଧା ଜିନିଷ ବାପା ଶିଖେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ବାପା ଘରେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାପା ଖାଆନ୍ତି ବାପା ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଦିଏ ଛୋଟବେଳେ ବର୍ଜ ଥିଲା ବାପା ବିଡି ଟାଣନ୍ତି ବର୍ଜରେ ମାଟି ଦଉଥିବେ ଓଦା ହାତ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ବିଡି ଲଗେଇକି ଆଣେ ମୁଁ ଡିବିରେ ନେଇକି ଲଗେଇକି ପଳେଇବି ବାପା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ବିଡି ଲିଭି ହେଇଥିବ ସେଇଠୁ ତୁଡି ଟାଣି ଦଉଛୁ ନାଇଁ କି ମା ଭଉଣୀ ତୁଡି ଶୋଧିବେ। ଇନ୍ ଗଲା ସେ ହଁ ନିଆଁ ମା ରହିଯିବ ଭଉଣୀ ଶୋଧିବେ ମତେ କହିବେ ତାକୁ ଏମିତି ଲଗେଇକି ଟାଣିକି ଆଣିବୁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ନା କାଳେ ଲିଭିଯିବ ନା ମୁଁ 2-4 ଟଣା ମାରି ଗଲା ପରେ 8 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଲାଟିନ୍ ଗଲି ବିଡି ନେଇକି ବା କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କଣ କଲା ଇଏ 15 ଟଙ୍କାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିଲାଗି ସେ ଗପୁଛନ୍ତି ବାଳ ଭଳିଆ ନା 15 ଟଙ୍କା ଇଏ ହୁଏ ତ Seriously ନେବେନି ଇଏ ମିଛ କହିଲା କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟାରେ ଗଞ୍ଜେଇ 20 ଟଙ୍କା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିସ୍ତି ନାଇର ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏ ଲୋକ ଗଲା ଗୋଟେ ଛୋଡା ହାଳିଆ ମୁହଁଟା କରିଗଲା ସତେ କେନ୍ଦ୍ରା ମୁହଁଟା ପଶି ଯାଇଛି ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ଜହ୍ନି ପଶିଛି ଜହ୍ନି ତ କଣ କହୁଥିଲି ହଁ କିସ୍ତି ନାଇର ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ସେପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାଇଁ ହଁ ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ଆଶ୍ରମ ତ ଏଇଟା କୋଉ ମାନେ ସୁର ସୁର ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସୁର ବାବାଙ୍କ ଯିଏ କି ଆଶ୍ରମ। ନାହାନ୍ତି ଆର ପାରିର ସୁରା ବାବା କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଫସିଗଲେ ସେ କଥା କାହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଭଲ ନାଇଁ, ନାହିଁ କଣ କରିଥିଲେ ଏଠି ନା ସେ ଭିଡିଓ ଭିତରେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ବାସ୍ ହଉ ଆରେ ବାଘ ପାଖରେ ଛେଳି ଗୁରାକ ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ବାଘ ସରି ଆଇ ଏମ୍ ଟାଇଗର ବାଘ अरे षंढ छुआ काकू डरेनी पाई तो माटी जन्म କୋଉ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ କୋଉ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ କହ କୋଉ ମାଟି ଷଣ୍ଢ ଛୁଆ କାହାକୁ ଡରେନି ଆରେ ତୁ କଣ ମତେ କବାଡି ଖେଳରେ ନମ୍ବର 1 ରେ ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲୁ ମୋ ବାପା ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ଏଇଠି ପେଲିଦେବି କି ମାନେ ତୁ କହିଲୁ ବାପା ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ପୁଅ କବାଡି ଇଏ କୋଉ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ମା କଣ ମୋ ବୋଉ ଥିଲା ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍